आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज। प्रोग्राम तकरार सनम के साथ, और तकरार में हम सियासी समाजी शख्सियात का तारुफ कराते हैं। हम उनकी निजी ज़िंदगी से लेके उनकी सियासत और हालात पर भी ख़ास बहस करते हैं। और हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि हमने बताया था कि आज हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद हमारे साथ रहेंगे रियासत की एक नामी गिरामी इल्मी और सियासी शख्सियत प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज। प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज इल्मी शख्सियात में शामिल होते हैं, लेकिन सियासत में इनका सानी भी कहा जाता है कि कोई नहीं है। जिस तरह से इनने सियासत की है वो अपने मुकाम अपना नाम पा ही चुकी है, लेकिन सियासत में इन पर बहुत से इल्ज़ामात लगते हैं, इनकी जमात पर बहुत से इल्ज़ामात लगते हैं। अपने इल्ज़ामात की प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज साहब खुद पैरवी करेंगे। सैफुद्दीन सोज साहब, खुश आमदीद आपका हमारे इस तकरार प्रोग्राम में। थोड़ा सा तकरार ज़रूर होगी, लेकिन इस तकरार में हम आपसे पहला सबसे यही सवाल पूछना चाहेंगे। कश्मीर और दिल्ली दो रिलेशंस, और इन रिलेशंस में 1947 में कश्मीर ने दिल्ली के साथ जब इलाक़ किया तो कांग्रेस जमात का एक कलीदी रोल उसमें रहा उस इलाक़ में। लेकिन वादे जो कांग्रेस ने तब किए उन पर कश्मीरियों का, आपके सियासी हरीफों का इल्ज़ाम है कि उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। वाकई में सो सब ऐसा हो रहा है? देखिए, एक बात है, जो यहाँ आग इस वक्त कश्मीर में ज़ोरों पर है, ग्राउंड में बड़ी परेशानी है। इसका ताना बाना तो खुद दिल्ली ने बनाया है, कांग्रेस ने। कांग्रेस में शामिल, कांग्रेस मैन है, कांग्रेस शामिल नहीं है। मैं मानता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने सच्चाई का दामन पकड़ लिया है ज़िंदगी में, और मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा। तो इसीलिए मैं रवानी में कहूँगा, क्योंकि मुझको बीच में कुछ गलत नहीं बोलना है। तो उसमें क्या शक है कि दिल्ली में जो शासन रहा है, सरकार रही है, उन्होंने वक्त वक्त पर गलतियाँ की है और इस हाल में पहुँचे हैं, ये मेरा ख्याल है। वक्त वक्त पे गलतियां की दिल्ली ने। सबसे बड़ी गलती कांग्रेस ने की। कश्मीर एक सेमी डेमोक्रेटिक था 1947 में। यहाँ बड़े दिग्गज लीडर थे, बख्शी गुलाम अहमद था, मरहूम मीर कासिम थे, ये कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई थी, बड़े लीडरान थे। लेकिन इन लीडरान का पॉलिटिकल कैरियर कांग्रेस ने ख़राब किया। नहीं, कुछ इन्होंने खुद किया, कुछ कांग्रेस ने किया। बल्कि मैं आपने कासिम साहब का भी नाम लिया, तो वो जन्नत नशीन हूँ, तो उन्होंने मुझको याद दिलाया कि आप शेर कहते थे फ़ारसी में। वो ये शेर था कि हमको दिल्ली ने बहुत गलत किया, लेकिन हमने अपने आप पर काफ़ी जुल्म किया। और तो कासिम साहब अपनी बेगम साहब के साथ दिल्ली में रहते थे आखिरी दिनों में, और मेरे साथ उनको काफ़ी ज़बरदस्त कुर्बत थी, बुलाते थे। तो वहाँ उनके सामने उन्होंने कहा, वो जो शेर कहते हैं फ़ारसी में, वो पढ़े लिखे थे फ़ारसी में भी। तो उसमें ये मैंने कहा था उनको कि मनस बेगानगा हरगिज़ न नालम, कि बामन आँच करत आँच ना करत। हमको मैं गिला शिका दूसरों का नहीं करता हूँ, शायर कहता है। मेरे साथ जो जुल्म होगा वो अपने लोगों ने किया है। आपने अभी बख्शी साहब का नाम लिया है, उन्होंने क्या कम तोला? आपको मैं बताऊँगा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला सही रास्ते पर थे। ये सारी कहानी मुझको ये कहना है, मैं फ़ख्र से नहीं कहता हूँ, आजिज़ी से कहता हूँ। ये सब्जेक्ट मुझे पिछले 7 बरस में बहुत अच्छी तरह पढ़ाई के बाद, मुताला के बाद, रिसर्च के बाद ये मुझे फ़ाहम हो गया है कि कौन शख्सियत क्या करती थी। तो मीर कासिम साहब को उसको याद आता था, यानी ऐसी गौती को हमको जो गुजरी है, इसमें अपने लोगों ने हमारे साथ किया। सो सब आपने शेर फारसी का कहा। अगर मैं कहूँ चुखाहद के वैरा शुहद आलमे देहद मुल्क दर पंजे ज़ालिमे, कहीं आप लोगों पे फिट होता है? नहीं। किन लोगों पर? कांग्रेस के लोग। सियासत में आप जैसे लोगों पे, कांग्रेस पे पहला इल्ज़ाम आएगा। कांग्रेस पर आएगा। फारसी का अपनी शार जाना महोदय, मैंने बताया आपको कि ये आपको सवाल मारना चाहिए जहन में। क्या वजह है कि सोपोर के सेशन में 45 में जवाहरलाल नेहरू मरहूम शेख साहब के साथ थे, बल्कि उन्होंने उस वक़्त का खुदा ने आपको बहुत बड़ा नहीं लीडर अता किया है जो पहाड़ से टकरा सकता है, मुबारकबाद दे दी। 45 में वो आए, लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को पहचाना नहीं। वही तो मुसीबत हो गई कश्मीर को। तो ये बड़ी लंबी कहानी, आप पूछिए जो पूछना चाहेंगे इसमें। नहीं, एक वक्त था कश्मीर में अपना सदर रियासत हुआ करता था, यहाँ अपना वज़ीर आज़म हुआ था,
آج بھی میں سول سیکرٹری سری نگر میں دیکھتا ہوں ریاست کے وزیر اعظم بخش غلام محمد کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن کانگریس اس سارے کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرائی جاتی ہے جس سچویشن میں اس وقت کشمیری ہے۔ دیکھیے، کانگریس سے مراد اگر آپ کو جواہر لال نہرو ہے تو وہ ضروری انحراف کیا اس راستے سے، لیکن ان کو مجبوری تھی کہ ان کے اس وقت کے ہندوستان میں بھی فرقہ پرست تھے، انہوں نے نہرو کا قافیہ پارلیمنٹ میں تنگ کیا تھا، ورنہ نہرو بہت ہی زبردست سیکولر لیڈر تھے اور نیشنل کانفرنس کے ساتھ تھے، لیڈرشپ کے ساتھ۔ 53 میں انہوں نے جو کیا اس میں انٹیلیجنس نے، آپ کو میں بتاؤں گا، آپ کو یہ سبجیکٹ جیسا میں نے کہا مجھے خوب معلوم ہے، کیونکہ میں نے ایسے سیاستدان دیکھے، عمر میں نے ان کے ہاتھ میں کتاب نہیں دیکھی، جو اپنے خیالات ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، کتاب سے واسطہ نہیں رکھتے ہیں، وہ کچھ بھٹکتے ہیں لائف میں۔ تو یہ جو آپ کا سوال ہے، آپ کہتے ہیں کانگریس نے غلطی کی، اس سے پہلے ہم نے خود غلطی کی۔ تو کون سی غلطی کی کشمیری؟ جہاں تک جواہر لال نہرو کا تعلق ہے، اس کو یہ دقت ہو گئی کہ ہندوستان میں ابھی نہیں ہے، اب تو یہ انتہا کو پہنچا ہے مودی جی کے تحت ہندوستان میں فرقہ پرستی، اس وقت بھی تھے۔ پارٹیشن تسلیم نہیں کیا کچھ فرقہ پرستوں نے کہ وہ ان مسلمانوں کو بھی وہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ اس میں جواہر لال نہرو کا کنٹریبیوشن یہ رہا کہ سردار پٹیل اور وہ متفق ہو گئے گاندھی جی کے دائیں بائیں کہ بھائی جو یہاں رہنا چاہتے ہیں رہیں گے، ان کا ملک ہے۔ تو سردار پٹیل اور نہرو اس میں ساتھ آ گئے، اختلاف ہوتا ہے لیکن وہ مل گئے اس میں، اور گاندھی جی تھا۔ میں یہ کہتا ہوں ہمارا جو مصیبت ہو گئی اس میں کچھ غیروں نے کیا، کچھ اپنوں نے کیا، اپنوں نے زیادہ کیا۔ تو آپ اپنوں سے مراد آپ کس کا حوالہ دے رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک بات ہے، جہاں تک میرا علم ہے، میں آج کی نیشنل کانفرنس کی بات نہیں کرتا، لیکن شیخ محمد عبداللہ جس جماعت کا لیڈر تھا اس زمانے میں اور آخر تک تھا، تو مجھے نے کوئی واقعہ ملا ابھی تاریخ میں کہ شیخ محمد عبداللہ نے کشمیر کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی قدم اٹھایا۔ جو کچھ ہوا وہ سیاسی منظرنامہ ہے، اس میں ایکٹر بہت سارے ہیں، اور شیخ صاحب کو اپنی سچائی کے لیے جیل جانا پڑا، اپنی سچائی کے لیے اپنے عیال سے دور جانا پڑا، اور وہ جن کو بعد میں عقل آ گئی ان کو پتہ لگ گیا کہ ہم نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اس وجہ سے تاریخ کے جو اسباق ہیں ان کو سیکھنے میں، ان کو پہچاننے میں وقت لگتا ہے، اس کے مختلف ایکٹرز ہوتے ہیں۔ سوچ صاحب بھی اس سیاسی کھیل کے ایک ایکٹر ہیں، اور سوچ صاحب کے لیڈر پنڈت جواہر لال نہرو بھی ہیں، مانتے ہیں آپ ان کو لیڈر؟ اور ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ایک سیکولر لیڈر تھے، کیا جواہر لال نہرو کے جو وعدے کشمیریوں کے ساتھ ہیں کیے گئے ہیں، کیا کانگریس جماعت ان کی پابند آج بھی ہے؟ نہیں، خود جواہر لال نہرو کے وقت میں دقت ہو گئی۔ وہ ایک طرح سے انہوں نے فرقہ پرستوں کے سامنے اپنی کمزوری کو محسوس کیا۔ پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر ان پر بوچھاڑ ہوتی تھی فرقہ پرستوں کی۔ شیام پرساد مکھرجی نے اور بلراج مدھوک جیسے لوگوں نے بہت زبردست ان کے ساتھ ناانصافی کی، پارلیمنٹ سے باہر بھی۔ خود کانگریس میں ایسے جاہل لوگ تھے جو نہرو کو نہیں سمجھتے تھے۔ موجودہ ہندوستان کا عظیم معمار جواہر لال نہرو ہے، اور وہ سیکولر تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بھی ہندوستان کی رفاقت کی، اور ان کے ساتھ مہاتما گاندھی تھے۔ مہاتما گاندھی جب ان کو اسیسینیٹ کیا گیا تو نہرو سمجھ لیے، وہ کہتے ہیں دا لائٹ از گون، تو انہوں نے کہا ان کی ساری قوت چلی گئی۔ لیکن جب تک سردار تھے، اختلاف کے باوجود وہ دونوں ملے ہوئے تھے۔ جب سردار پٹیل گئے، وہ اصل میں جس کو کہتے ہیں یتیم الطرفین ہو گیا۔ مولانا آزاد ان کو مدد دے نہیں سکتے تھے، تو رفتہ رفتہ جواہر لال نہرو کمزور ہو گیا۔ اس کا جو دعویٰ تھا کشمیر پر کہ ہم سیکولر ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، اٹانومی، دلی ایگریمنٹ جو ہم نے طے کیا، اس کو جواہر لال نہرو کے وقت میں ایک کھوکھلا بنا دیا گیا۔ وہ تو شیخ محمد عبداللہ کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ تھا۔ آج جب میں بات کرتا ہوں تو آج کے منظرنامے میں میں مثلاً JRL کو، حریت کو، اس کی قیادت کو میں مانتا ہوں یہ کامیاب ہونے کی دلیل ہے کہ کم از کم کچھ لوگوں سے بات کریں گے، کیونکہ وہ ناراض گروپ ہے۔ ابھی تو JRL بنا ہے، گیلانی صاحب، میر وائز اور محمد یاسین ملک۔ میں برملا کہتا ہوں یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ کچھ لوگ بات کریں گے آپ کے ساتھ۔ جو کشمیر کے جو ناراض لوگ ہیں ان کو انہی لوگوں نے زبان دے دی، ہڑتال کرائی، انتفاضہ کیا اور لڑ رہے ہیں۔
یہ یاد رکھنا چاہیے آپ کو، ان کا نام لے کر میں مانگتا ہوں کہ ڈائلاگ کھولنا چاہیے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ بعد میں نیشنل کانفرنس سے مت بات کرو، پی ڈی پی کی بات ذرا کریں گے کہ ان کا بھٹکاؤ آ گیا، انہوں نے مشکل حالات پیدا کیے۔ نیشنل کانفرنس کی سوچ صاحب آپ نے بات کی، کیا نیشنل کانفرنس نے کشمیریوں کے لیے مشکل حالات پیدا نہیں کیے؟ نہیں، میں آج کے نیشنل کانفرنس اس لیے بات نہیں کروں گا کہ ان میں طرح کی کمزوریاں ہیں۔ جو شخص تاریخ میں ڈٹا رہا وہ تو شیخ محمد عبداللہ تھے، اور اس لیے میں آج اس لیے بات نہیں کر سکتا زیادہ، حالانکہ میں فاروق عبداللہ کے محاسن بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ میرے ساتھ جو انہوں نے ناانصافی کی ہے میں اس کا انتقام نہیں لینا۔ سو صاحب آپ کے ساتھ ناانصافی کہاں سے ہوئی؟ آپ کو انہوں نے اٹھا کے، ایک استاد کو اٹھا کے ایم پی بنایا، دلی میں راجیہ سبھا میں بھیجا، وہاں پہ آپ یہ وزیر بنے، کہاں سے آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی؟ نہیں، یہ ٹولہ اب جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے، مجھ کو شیخ محمد عبداللہ مرحوم نے لایا سیاست پہ، وہ ایک باب ہے میرا جو۔ لیکن ناانصافی کہاں ہوئی آپ کے ساتھ؟ آپ نے ناانصافی نہیں کی، آپ کو پارٹی ڈسپلن تھا کہ آپ جو دلی میں سرکار واجپئی جی کی بننے جا رہی تھی، آپ نے تب ناانصافی کی، آپ نے پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالا۔ اس سے پہلے 1 برس پہلے لڑائی اٹھی تھی جب اسپیکر کو بننا تھا، اس وقت میں نے کہا کہ بی جے پی کے نامزد امیدوار کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ میں تو کوئی کچا آدمی نہیں تھا پارلیمنٹ میں۔ فاروق صاحب جب لندن گئے تو نیشنل کانفرنس سے آواز میں دلی میں تھا، یہ نہیں بتائیں گے، سارا ریکارڈ بتائے گا۔ جب 98 میں نے کہی 52 میں تو یہ 52 پر جائیے گا، وہ تو میری پریس کانفرنس تھی، فاروق صاحب لندن میں تھے اور میں ان کا وفادار رہا آخری وقت تک، میں نے دھوکہ نہیں کیا۔ لیکن جب اسپیکر وہ سپورٹ کرنے لگے اس وقت میں نے شور مچایا، وہ 1 برس پہلے کی بات ہے۔ تو فاروق صاحب کو میں نے کہا ایبسٹینشن کریں گے، نہ حمایت نہ کیا کہتے ہیں مخالفت، ہم دور رہیں گے۔ تو ان کو اس میں دقت ہو گئی سمجھنے میں، اس لیے 3 نفری ڈیلیگیشن مجھ کو منانے کے لیے بھیجا گیا، علی محمد ساگر، چودھری محمد رمضان اور نجیب سہروردی۔ یہ پہلی بار ریکارڈ پہ آ رہے ہیں، آپ کو کریڈٹ جاتا ہے۔ یہ میرے دلی میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ان کو خیال تھا کہ میں پارٹی چھوڑوں گا، میں نے کہا میں پارٹی نہیں چھوڑوں گا، آپ مجھے نکال سکتے ہیں، لیکن ایک بات میں بتاؤں گا آپ کو، اور تینوں نے مجھے تعریف کی اور مطمئن ہو گئے اور فاروق صاحب کو مطمئن کرتے۔ میں نے ان کو کہا میں آپ کو ایک ضلالت سے بچا رہا ہوں، آپ ایبسٹین کیجیے، آپ بی جے پی کے کینڈیڈیٹ کو کیوں سپورٹ کریں گے؟ سوال یہ ہے آپ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ جماعت مسلمانان ہند کی دشمن جماعت ہے، یہ فرقہ پرست لوگ ہیں، یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے، آج بھی میں کہتا ہوں یہ۔ تو انہوں نے پھر جب ساگر صاحب نے، چودھری رمضان صاحب اور نجیب صاحب نے میری بات سنی، انہوں نے آ کر فاروق صاحب کو، اسپیشل جہاز سے آئے تھے، میں نے ان کو ایک شعر بھی بتایا تھا، وہ بھی آپ کو نظر کرتا ہوں۔ میں نے ان کو بتایا دیکھو ساگر صاحب، چودھری صاحب اور نجیب صاحب، میں نے کیا کیا فاروق عبداللہ کے لیے۔ میں فاروق عبداللہ کو کہتا ہوں اگر میرا نہیں مانو گے کنویں میں گر جاؤ گے، اور شعر پڑھا میں نے، اگر بینی کہ نابینا وہ چاست، اے انسان اگر دیکھتے ہو کہ نابینا ہے اور آگے کنواں ہے اس میں گرے گا، اگر خاموش بنشینی گناہ است۔ اور انہوں نے لکھا تینوں لوگوں نے یہ شعر کہ اگر خاموش رہیں گے اس وقت تو اندھا اس میں چلا جائے گا۔ میں آپ کو بچا رہا ہوں، پارٹی کو بچا رہا ہوں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کشمیر کے مسلمانوں کو دیکھو، آپ کی پارٹی کا جنم ہوا ہے کشمیر میں، آپ نے لڑائی کی ہے کشمیر کے لوگوں کے بھروسے پر۔ آج کشمیر کا مسئلہ ہے، جموں کا مسئلہ نہیں ہے، لداخ کا مسئلہ نہیں ہے، اور آج بھی میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کشمیر از اے ڈسپیوٹ۔ کانگریس کا بھی یہ خیال ہے کشمیر از اے ڈسپیوٹ؟ نہیں دیکھیے، سو صاحب کانگریس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ نہیں، میری ریپرزنٹیشن کا دائرہ محدود ہے۔ میں یہاں 8 برس پریزیڈنٹ رہا، ورکنگ کمیٹی کا ممبر رہا، انہوں نے کیبنٹ منسٹر بنایا، میں سونیا جی کا اور کیا کہتے ہیں راہل گاندھی جی کا اور دوسرے جو لیڈر ہیں، احمد پٹیل ہیں، باقی ہیں، میں ان کا مشکور ہوں، انہوں نے مجھے عزت دے دی اور میں نے اس کی تکفیر نہیں کی۔ میں ڈٹا ہوا ہوں کانگریس کے اصول پر۔ جب ہم پٹھان کوٹ سے باہر جاتے ہیں کانگریس کا رول بڑا بن جاتا ہے۔ آج میں راہل گاندھی کے ساتھ ہوں، وہ ایک ظلم کے خلاف لڑ رہے ہیں، ایک فاشسٹ نظام قائم ہو رہا ہے ہندوستان میں، انٹالرنس ہے، لنچنگ ہے، اور مسلمان اور دوسرے مائنورٹیز جو ہیں وہ تکلیف میں ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ ہندوستان کے ایک اخبار کہتے ہیں، انڈین ایکسپریس کہتا ہے، ہندو کہتا ہے، ہندوستان ٹائمز، سارے اخبار۔ اور
NDTV जैसे चैनल जो हैं वो हकायक हमारे पास ये भेजते हैं। तो उस कांग्रेस का जहाँ वहाँ रोल है फाशिज्म के खिलाफ लड़ना, मैं राहुल गांधी के साथ हूँ। लेकिन कश्मीर में डबल स्टैंडर्ड आ जाता है। नहीं, डबल स्टैंडर्ड नहीं है। कांग्रेस का यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद रोल आता है। PDP का भी रोल बन गया था, लेकिन उन्होंने उसमें खुद ही बाधा डाल दी। तो सवाल यह है कि चाहे फारूक अब्दुल्ला उनकी जमात है, चाहे PDP है, चाहे कोई और जमात है, हम तो अवामी अदालत में हैं। आप अवामी अदालत में हैं। आपको इस वक्त हमारे बहुत से जो व्यूवर्स हैं वो देख रहे हैं। सूद साहब, आपके सियासी हरीफ ख़ासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिस तरह आप जिक्र कर रही हैं, उनका कहना है कि आपने जो एक वोट दिया उसके पीछे, एक वोट जो आपने नहीं दिया, BJP के ख़िलाफ़ आपने वोट दिया, उसके पीछे पैसा था। इल्ज़ाम आप पे लगा रहे हैं, आपने बड़ा पैसा कमाया उसमें। देखिए, मेरी एक एक पाई का हिसाब है। मैं अपने इनकम टैक्स को खूब देखता हूँ। मुझको हमेशा पिछले 5-7 बरस से मुझे जो मैं भरता हूँ और वो मुझे वापस कर देते हैं। अभी हमको 73,000 रुपये का चेक मिला बेंगलोर से कि उन्होंने पैसा वापस दे दिया, मैंने ज़्यादा भर दिया था। मैं कायदे का इंसान हूँ। और देखिए, एक बात है, ज़्यादा नहीं चाहिए आदमी को, 2 रोटी, थोड़ा चावल, थोड़ा साग सब्ज़ी। ये जो ग्रीड है, इसी ने बख्शी को तबाह किया। हमारी जो खराबी है इसमें लालच है। और मुझे लगता अगर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ज़िंदा होता तो मैं उसका जानशीन होता। क्यों? वो कहते थे किसी जगह मेरी आवाज़ आज तक न दबी, उसका मैं खाकम बदहन, मैं उसका ये परस्तार हूँ। मुझे वो समझ आ गया है, न दिल्ली खरीद सकी मुझको, न यहाँ का कोई खरीदेगा। मैं सच्चाई के साथ रहूँगा। आप जब वोट दिया उसके फ़ौरन बाद आपके कुछ एसेट्स यहाँ बड़े नज़र आने लगे। आपके कई हज़ार करोड़ रुपए की ज़मीनें दिखने लगी। ये जो आप देख रहे हैं इधर आपके बगल में जो मकान है, ये हमने पहले 82 में ज़मीन ली थी, फिर वो इधर थी नीचे हैदरपुरा में। वहाँ मैंने देखा रास्ता तंग है, यहाँ मकान तो आलीशान होते, कोचा बनाते हैं। तो मैं इंजीनियर्स डॉक्टर से भाग के आया और वहाँ जो ज़मीन ली थी 82 में 1,37,000, मेरे पास रिकॉर्ड है बिल्कुल। 1,37,000 से ज़मीन खरीदी थी। स्कूल वगैरह का जो चेन शुरू हो गया उसमें स्कूल है, उसको मेरी बेगम साहबा डायरेक्टर थी। वो डायरेक्टर थी। हाँ, तो नहीं, वो तो है। यहाँ तो किन लोगों ने स्कूल खोले हैं जिनको कोई वाकफियत नहीं, एजुकेशन। शी वॉज ए डायरेक्टर, रिटायर्ड। और मुझे याद है जो उनको पेंशन मिला, बारामूला का मकान बेचा, सबसे पहले उसने स्टार्ट किया और बैंक से कर्जा लिया। एक एक पाई जो है जम्मू कश्मीर बैंक का है। सो सब चलिए अब उस पर नहीं आते हैं। अब जम्मू कश्मीर की मजबूरी सूरत हाल, और इस मजबूरी सूरत हाल में अगर कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आती है तो फौरी इक़दाम क्या होंगे यहाँ के हालात को ठीक करने के लिए? देखिए, एक बात है, कांग्रेस को बरसर इक़्तिदार आना चाहिए, नहीं तो हिंदुस्तान बिखर जाएगा। कम्युनिस्टों में मेरे बड़े 3 दोस्त रहे हैं, जयती बासु और कामरेड सुरजीत, हरकिशन सिंह सुरजीत और सोमनाथ चटर्जी। बड़ी क्लोज एसोसिएशन इनके साथ मेरी रही है। उन्होंने मुझे तीनों ने अलग अलग बताया कि आप क्या करना चाहते हैं नेशनल कांग्रेस। मैंने कहा मैं कांग्रेस में जाऊंगा। तीनों ने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कम्युनिस्ट, हम कहते हैं आपको दावत देते, हम क्या आपको दे सकते हैं, और आप नहीं आएंगे बिकॉज आपको कम्युनिज्म का शौक़ नहीं है, आप कश्मीरी मुसलमान हैं स्टांच। तो उन्होंने अपनी जगह मुझे कहा आपकी जमात तो कांग्रेस है। मैंने कहा मैंने फैसला लिया है, मैं कांग्रेस में जाऊंगा। तो मैं कांग्रेस में हूँ, वफादारी से हूँ, क्योंकि कांग्रेस की इस मुल्क को ज़रूरत है, नहीं तो फाशिज्म आ जाएगा। आप देखते हैं मोदी जी ने अपने 4 बरस में क्या किया। सुबह रेडियो टेलीविज़न से प्रोपेगेंडा शुरू होता है, और जब तक रेडियो और टेलीविज़न बोलते रहते हैं सरकार के, तब तक वो झूठ फैलाते हैं। आज सच्चाई का नाम, इसके लिए झगड़ना पड़ता है कि हम सच्चाई। कांग्रेस जब इक़्तिदार में होती है बड़े दावे करती है। मैं पी चिदम्बरम को कोट करना चाहूँगा। कश्मीर लेटर उन्होंने कहा था कि कश्मीर एक यूनिक मसला है, इसका यूनिक हल भी होगा। आपको याद होगा शायद पी चिदम्बरम ने कहा, लेकिन न पी चिदम्बरम का यूनिक मसला फिर कांग्रेस की लिस्ट में कभी रहा, न कभी उसका यूनिक हल रहा। कांग्रेस ये डबल स्टैंडर्ड क्यों अपनाती है कश्मीर? देखिए, कांग्रेस ने इतना कमाल किया है कि चिदम्बरम और मणिशंकर अय्यर और सैफुद्दीन सोज जैसे लोग, सैफुद्दीन सोज जब मिनिस्टर थे कभी उन्होंने कश्मीर मसले के हल। आप क्या बात करते हैं? आप सपा की लड़ाई में मैं साथ था, वो तो चिदम्बरम को मालूम है। चिदम्बरम ने खास तौर पर मुझे बुलाया आप सपा पर। मैंने कहा इससे आपको नुकसान है, हिंदुस्तान को एलिनेशन बढ़ती है। कश्मीर की नाराज़गी में कहता हूँ ये ड्रैकोनियन जंगली कानून है, इसी ने हिंदुस्तान को तबाह कर दिया कश्मीर पे।
खुद आग जलाई उन्होंने पॉलिटिकली, और जो हथियार है उनका वो है आपसपा। हमारे नौजवान देखिए, आजकल मैं कलेक्ट कर रहा हूँ कितने लोग कश्मीर में मरे हैं। एक स्पेन के एक दानिश्वर मेरे दोस्त बन गए हैं, देखा नहीं है, वो तो 92 बरस के हैं, गलतूंग, वो स्पेन में रहते हैं। उसको मैंने अभी बताया हाल के दिनों में, मैं ये देखना चाहता हूँ कश्मीर में कितने लोग मरते ही आ रहे हैं। और उसने कहा कि डू यू थिंक दे डाइड इन हंड्रेड्स? मैंने कहा नो, दे डाइड इन थाउजेंड्स। और आप किसी वक्त देखेंगे, मैंने आदाद शुमार कलेक्ट किए। मैंने अभी जो किताब लिखी, मैंने चैलेंज किया था बड़े मजमे में दिल्ली में, नोबडी कैन प्रूव मी रॉन्ग ऑन फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स। इसी तरह से आपको कहता हूँ, मेरे पास वो रोशनी है कि मैं सच्चाई पर रहूँगा। कश्मीर में इतने लोग मरे हैं, फी किलोमीटर करेंगे, फी मील, मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ। लेकिन शवाहिद और आदाद शुमार कलेक्ट करने लगा हूँ, सारी रोई ज़मीन में इतने लोग कहीं पर किलोमीटर या पर माइल, पर स्क्वायर माइल नहीं मरे हैं जितने कश्मीर वादी में। सोच साहब, आप ये सारे आदाद शुमार जमा कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो आज भी है, आप जब बीजेपी के साथ गए, उसका बीजेपी के खिलाफ आपने वोट डाला, आपने उस वक्त पार्टी नेशनल कांग्रेस क्यों ज्वाइन की? एक आज़ाद उम्मीदवार भी, आप कश्मीर से कश्मीरी को रिप्रेजेंट कर सकें, क्योंकि कांग्रेस में रह के आप कश्मीरियों की पूरी नुमाइंदगी नहीं कर सके, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप क्या जवाब देंगे उस चीज़ को? नेशनल कॉन्फ्रेंस को खुद जवाब है। मैं जो हूँ, मैं उनके वजूद के लिए सवालिया निशानी बन गया हूँ। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का मिशन जो है, उसके साथ गद्दारी करेंगे अगर कोई लफ्ज़ मेरे खिलाफ बोलेंगे। मैंने तो उनको बताया कि रास्ता गलत है, कि ये रात मीर भी तुर्किस्तान, वहाँ से क्या जा रहे हो। मुझे तब भी मैंने वाजपेयी जी को कहा, मैं आपको अच्छा आदमी समझता हूँ, आपके ख़िलाफ़ नहीं हूँ मैं, ये वोट मैं फारूक अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ दे रहा हूँ जो भटक गए हैं। कुछ लोगों ने कहा उनको उमर साहब की मजबूरी थी कि उनको जगह मिलनी चाहिए, मैं उसमें नहीं गया, उस बाब में। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूरी थी उमर अब्दुल्ला को अकोमोडेट करना? नहीं, सुनिए, बशरी आप तारीख के पत्ते खोल रहे हैं। देखिए, बशरी कमज़ोरी होती है। मैं फारूक अब्दुल्ला से उसके लिए भी नाराज़ नहीं हूँ, मैं कल के दिन को भुलाना चाहता हूँ। बदकिस्मती ये है कि इन लोगों ने जो अहली सियासत है, कभी हाथ में मैं किताब नहीं देखता हूँ। मसलन बशीर बदर एक शायर है, उससे बड़ा शायर मुझे हिंदुस्तान में नज़र नहीं आता। उसने जो शेर कहा वो मैंने दिल में जगह दे दी और अक्ल में अपने दिमाग में रखा। उसने कहा बशीर बदर ने, दुश्मनी जमकर करो पर इतनी गुंजाइश रहे, फिर से जब हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो। फारूक अब्दुल्ला ने और दूसरे लोगों ने सारे सरहदें तोड़ी सोच के खिलाफ, मैंने उफ तक नहीं किया, मैंने माफ़ कर दिया दिल में। आप कश्मीर की स्टोन पेल्टिंग को फ़लस्तीन के साथ जोड़ के इंतफादा कह रहे हैं। आज जो बंदूक उठी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नुकसान में है अपनी वजह से। आज भी वो नहीं समझते हैं कि नविश्ता बर दीवार है, राइटिंग ऑन द वॉल। कश्मीर में कांग्रेस का क्या रोल है? फासिज्म तो नेशनल लेवल की बात है। कश्मीर में कांग्रेस को अपनी पार्टी चलाने का हक है, वो जो स्पेस ले लेंगे डेमोक्रेटिकली ले लेंगे। लेकिन कश्मीर मुद्दे पे क्या हक है कांग्रेस को? क्या बात कर सकते? वो तो मानते हैं कि झगड़ा है, इसको हल करो, बातचीत तो मानते हैं, लेकिन मेरे तरह से कहने में ज़रा सी मजबूरी है। मैं कश्मीर के, ये मसला नहीं है, ये डिस्प्यूट है, झगड़ा है। झगड़ा जो होता है दो पार्टीज़ के दरमियान, जब आप बहस मुबासा करते हैं, आप दरमियान में आते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं उसको मीन, MEAN। व्हेन यू कंटिन्यू टॉक्स यू गो टू एक्सट्रीम्स बट फाइनली यू कम टू द मिडल। इसलिए जब डायलॉग खुलेगा, हुर्रियत अपनी बात बताएगी, मेन स्ट्रीम अपनी बात। मैं नहीं कहता हूँ फारूक अब्दुल्ला को रोल नहीं है, इन सियासी जमातों का रोल है, लेकिन एक कदम वो हट गए हैं, इनको जगह दे रहे हैं हुर्रियत को, दूसरे लोगों, क्योंकि ये रोने धोने जो रो रहे हैं उनकी आवाज़ बन के उभर गए हैं, इनको हक पहुँचता है उनकी बात करें। चलिए सोज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी आज की तकरार में प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज, कांग्रेस के सीनियर लीडर, मरकज़ी वज़ीर रह चुके हैं, कांग्रेस वर्किंग ग्रुप में भी कोर मेंबर भी रहे और कश्मीर की सियासत से लेकर ज़मीनी हालात तक पूरी तरह से बाखबर है। बारामूला से अपना सफ़र शुरू किया, एक छोटे से कस्बे बारामूला कश्मीर से, और दिल्ली के तख्त तक भी जा पहुँचे थे और दुनिया में नाम भी कमा चुके हैं। लेकिन फ़िलहाल आज के सनम के साथ तकरार में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। सोज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। रब कायनात की रही मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।